हाँ। तो आम राजेन दादा जी से भी गोटे राधा जन मान कलाकार से भी गोटे यूट्यूब भाइराल होती विशेष अनुरोध जेकोसी गीत गोटे हूँ गाइबे अच्छे दर्शक बोरिंग होते तो से गोटे संबलपुरी गीत गाइदे तो एंटरटेनमेंट लगी तो मैं निजी भाई रिक्वेस्ट समस्त रेडी हो संबलपुरी गीत गाइदे अरे नहीं मागी थाई बंगला गरी नहीं मागी थी ढोल है नहीं मागी थाई बंगला गरी नहीं मागी थी ढोल भल पाई कते दिल देखिनी मागी थी टीके मते भूली गलु धोखा देलु काना कलु रे छेला दिल मोर खतर हुई गला रे कले जाती दाय लागी गला लगी गोला खाई देवी है के जड़ उठी कहा लग जाने तो से कृष्ण भाई को लगी से राधा को लगी है तो हे दीदिनिया प्रीति कोरी हाथ चढ़ी नहीं जीवो हे मोर सपन थी जीवन थी अचूरे रहिथिबु मोरा अरे नहीं मागी खाई बंगला गाड़ी नहीं
भाई जस्ट सोनपुरी की तरह गावले आइए ଆଉ ତମ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ଗାଇছে ଭାଇ ଏରା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଗ ଚିହ୍ନା ଭାଇ ରାଧାକାନ୍ତ ଜି ମରମାକାନ୍ତ ଭାଇ ତ ତାଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମାରି ଆସି ତ ବହୁତ ଦର୍ଶକ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଛେ ଆମ ଦାଦାମାନେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବା ଲାଗି ଆଜି ତାଙ୍କର ଛୁଟି ଥିଲା ବୋଲିକି ଆସିଲେ ଆଉ ଏନ୍ତା ତ ମାସ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି କେନ ଭେଟ ନେଇଥି ଆଜି ତାଙ୍କର ଛୁଟି ଥିଲା ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ଏରିଆରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆମର ଗଣେଶ୍ୱର ଦାଦା ଏବଂ ରାଜୀବ ଦାଦାକେ ଆସିକରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଉପଭୋଗ କଲେ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଆମର ମା ଗଞ୍ଜାରାଣୀ ଦଣ୍ଡ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଛୁଟି ନେବ ନା ମକରାଲା